Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berhadir di majelis ini dalam kajian rutin kita setiap malam Kamis. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat sebanyak-banyaknya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam ada kita haturkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat beliau insyaallah kita akan berbahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mulai marilah kita bersama-sama beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dosa dan kesalahan orang-orang yang menjadi tanggungan kita, dosa dan kesalahan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين مسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أن الله يغفر اللهم ويرحمهم لدرجتهم بالجنة ويكون بصر عليهم ونارهم وغنمهم وأنا بأخذهم بالدين والدنيا والآخرة في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-Bapak sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita minggu yang lalu, bahwasanya minggu yang lalu sudah kita bahas bersama-sama tentang satu surah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah kurban, yakni surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sudah kita bahas sekecil mungkin
bahwa berkenaan dengan ibadah kurban yang akan kita hadapi beberapa waktu yang akan datang, persiapan kita adalah mempersiapkan untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua adalah bukti syukur atau terima kasih kita kepada Allah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi konteksnya kurban itu rasa terima kasih kita di samping ketaatan kita kepada Allah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu sudah saya perumpamakan bahwa kurban itu ibarat kita dikasih teman kita harta, jumlahnya misalnya 10 miliar. Teman tadi bilang, Bapak, ini Bapak saya kasih uang 10 miliar. Tolong belikan saya sanggar 20.000. Itu bahasanya. Kurban itu seperti itu. Jadi Allah beri kita sesuatu yang tidak terhingga. Yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung nikmat Allah, kita pasti tidak mampu menghitungnya. Tapi yang Allah pinta kepada kita hari ini dalam konteks ibadah kurban hanya fasalli li rabbika wanhar. Dirikan sholat dan berkurbanlah. Konteks kurban yang secara umum ya lebaran. Kita ikut misalnya menyisihkan sebahagian harta kita untuk ibadah kurban. Nah, uang yang kita keluarkan untuk ibadah kurban itu yang saya ibaratkan tadi. Kita dikasih teman uang 10 miliar. Teman kita bilang, tolong dari uang 10 miliar tadi belikan sanggar 20.000. Kan tidak ada artinya tuh. Uang 20.000 dibanding dengan 10 miliar. Cara menghitungnya bagaimana? Juga sudah saya bahas minggu yang lalu. Cara menghitungnya nggak usah banyak-banyak misalnya. Sebagai ungkapan terima kasih syukur kita kepada Allah, di samping kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Hari ini, saya contohkan minggu kemarin, ada uang 10 miliar taruh di depan kita. Yang mau ngambil semuanya angkat tangan, silakan maju ke depan dengan syarat. Matanya hilang satu. Matanya dibuang satu. Silakan ambil uang 10. Insya Allah dari kita yang dulu di tempat ini, dalam majelis ini, gak ada yang mau berdiri untuk ngambil uang itu. Itu baru satu. Gimana kalau dua? Gimana kalau kuping kita? Hidung kita, mulut kita, lisan kita, tangan, dan semuanya yang Allah berikan tanpa kita minta. Nah, itu konteks kurban dalam menghadapi pembekalan diri kita untuk menghadapi bulan atau Idul Kurban. Itu konteks pertama. Konteks kedua yang harus kita persiapkan diri kita adalah, yang kita harus bekali adalah kesadaran kita. Kesadaran bahwa ibadah kurban, kesadaran kepada ibadah kurban itu. Kesadaran mendasar kepada ibadah kurban adalah melihat sejarah munculnya ibadah kurban. Yakni dari sejarah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bagaimana seorang Ibrahim
dan seorang anak yang bernama Ismail kemudian mampu mengorbankan jiwa dan raga mereka, mampu mengorbankan rasa kasih sayang mereka untuk Allah. Seorang Ismail mampu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengorbankan dirinya karena perintah Allah. Dan seorang Nabi Ibrahim mampu mengorbankan rasa cintanya kepada Ismail untuk dikurbankan. Dua hal yang harus kita pahami benar. Pengorbanan seorang Ismail itu bentuknya adalah pengorbanan kita. Pengorbanan diri kita. Apa yang kita miliki hari ini, jiwa dan raga kita, makanya di dalam sholat kita berikrar, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku karena hanya untuk Allah. Kita ngomong iya, setiap sembahyang, setiap sholat kita bilang, baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, ujungnya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar di hadapan Allah. Ya Allah, sholatku, perbuatanku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Semata-mata untuk Allah. Dalam sholat. Makanya perintah sholat itu bukan kerjakan sholat. Tapi dirikan sholat. Kita mengimplementasikan apa yang kita sebut dalam sholat di luar sholat. Mampu tidak kita bersikap dan berbuat serta bertindak hidup dan mati untuk Allah? Padahal kita ikrar 5 kali sehari. Itu sama halnya misalnya saya ke Pak Jainal, Mas Jainal besok begini-begini, nanti begini. Sehari 5 kali saya ngomong, tapi tidak pernah saya kabulkan. Kira-kira dongkol enggak? Enggak usah 5 kali sehari. Sekali sehari tiap hari saya datang ke rumah Mas Jenal misalnya. Saya ngomong dengan omongan yang sama. Saya janji setiap hari. Sekali saja sehari. Tapi tidak pernah kita tepati. Marah enggak kita? Marah. Ini loh 5 kali kita ngomong. Itu baru yang wajib, belum sembahyang sunat. Sebelum zuhur, sesudah zuhur 2 tambahan. Sebelum asar 3, sesudah maghrib 4, sebelum dan sesudah isya 6, sebelum subuh, sebelum subuh 7. Berarti 5 tambah 7 berapa? 12 kali sehari kita ngomong. Minimal 5 kali. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupku, matiku hanya untuk-Mu ya Allah. Tiap hari. Giliran Allah minta. Apa minta Allah? Fausholli li rabbika wanhar. Sembahyang ya kata Allah. Salat dirikan sembahyang 5 kali dalam sehari semalam. Fausholli li rabbika, salatmu untuk Tuhanmu. Ujungnya wanhar, dan berkurbanlah. Padahal kita sudah tiap hari janji dengan Allah. Ya Allah, hidupku, matiku untuk Engkau ya Allah. Ya Allah, tiap hari. Itu kemudian yang diajarkan oleh Nabi Ismail kepada kita sesungguhnya.
Bagaimana pengorbanan Nabi Ismail bukan lagi harta yang diminta oleh Allah. Bukan harta yang diminta Allah. Bukan uang 500.000, sejuta misalnya. Bukan itu yang diminta Allah dengan Nabi Ismail. Apa? Nyawa. Apa kata Nabi Ismail kepada orang tuanya? Ya, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasrah. Itu baru benar, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bercermin dari itu. Kita mungkin hari ini kita belum mampu mengorbankan jiwa dan raga kita, belum mampu. Tapi ayo kita belajar dengan mengorbankan sebahagian harta kita di jalan Allah. Belajar. Mengorbankan. Kita belum punya hari ini, kita tidak punya harta, kita tidak punya apa-apa untuk dikorbankan di jalan Allah. Kita masih punya tenaga. Kita korbankan tenaga kita di jalan Allah. Oh, tenaga saya nggak kuat, kita punya akal pikiran, kita punya ilmu, itu yang kita korbankan untuk Allah. Banyak hal yang bisa menjadi sarana untuk kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, agar ikrar kita, janji kita benar-benar kita tepati. Itu konteks Nabi Ismail alaihi salam. Yang paling penting bagi kita hari ini adalah konteks Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mampu mengorbankan apa yang dia cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu yang paling dicintai? Karena umur 80 tahun Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak. Itu yang diharapkan, tidak ada, dan itu anak paling tersayang, anak satu-satunya yang disayang. Dan umur anak sayang-sayangnya orang tua, Allah minta. Makanya hukum fikih mengatur kepada kita, saat kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, berikan apa yang kamu sukai, kata Allah. Berikan apa yang kamu sukai. Misal baju, contoh nih, baju. Kita punya baju di rumah dalam lemari. Oh, ini harganya 1.000.000, ini harga 500, ini harga 200, ini harga 50.000. Saat kita mau ngasih orang, yang berapa kita ambil? 50.000. Robek lagi belakangnya. Itu yang kita kasihkan orang. Padahal Allah nyuruh berikan kepada orang lain. Nafkahkan hartamu kepada orang lain yang kamu sukai. Allah perintahkan kepada kita untuk memberikan yang kita sukai, yang kita lakukan yang kita tidak sukai. Jadi perintah itu tidak sesuai dengan pekerjaan. Pak Tio misalnya. Pak Tio, saya bilang, sini dulu, ada apa Pak? Sampai ke rumah saya, bawa alat tukang. Bikinkan ini depan rumah saya, bentuknya kayak gini. Pak Tio bikin yang lain. Marah enggak saya? Logikanya kan begitu. Pak Tio bikinkan ini misalnya, bikinkan pagar ini begini Pak Tio, tingginya 0,5 meter. Bentuknya begini. Dibikin Pak Tio 3 meter, ditutupnya semuanya. Coba. Apa yang diperintahkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Seharusnya apa yang diperintahkan itu yang kita kerjakan. Allah perintahkan kita berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik yang kita miliki. Hari ini kita memiliki pemikiran yang terbaik, sumbangkan untuk Allah. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita punya, dititipi Allah harta, berikan yang terbaik untuk Allah. Jalannya macam-macam. Banyak jalannya.
Seorang Nabi Allah Ibrahim yang diminta bukan lagi harta, tapi anak. Hari ini, kita kalau disuruh milih, mungkin di antara kita yang hadir, kita punya rumah, kita punya kendaraan, disuruh milih. Pak Faisal, sampean punya anak, punya istri. Sampean pilih anak istri atau harta sampean bawa sini. Kita pasti semuanya milih anak dan istri. Pasti. Kenapa? Akal kita berpikir harta bisa dicari. Ini yang Allah minta kepada Nabi Ibrahim, bukan lagi itu yang paling dicintai. Tapi Nabi Ibrahim dengan ketaatannya dan Nabi Ismail dengan ketulusannya. Nabi Ibrahim pasrah atas perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, dan Nabi Ismail pasrah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada orang tuanya. Yang menjadi catatan besar kita hari ini adalah, sudahkah kita mampu mendidik anak kita sebagaimana Nabi Ibrahim mendidik Ismail? Tidak mungkin Nabi Ismail serta-merta menyerahkan jiwa dan raganya kepada orang tuanya kalau tanpa didikan orang tua. Tidak mungkin. Sampai-sampai di Al-Quran Allah bilang predikatnya Nabi Ismail itu adalah ghulamun halim. Ghulamun halim. Seorang pemuda, seorang anak yang memiliki perilaku yang halus. Itu sesungguhnya inti yang harus kita ambil, dan itu harus kita terapkan di dalam rumah kita. Bagaimana seorang Ibrahim mendidik anaknya sehingga mampu menjadi Ismail yang bisa menyerahkan jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita introspeksi diri kita. Hari ini, kita yang duduk di tempat ini, semuanya kita adalah orang tua. Kita punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas anak dan istri kita. Tanggung jawab. Tanggung jawab atas diri kita dan tanggung jawab orang-orang yang menjadi kewajiban atas diri kita. Ayo kita belajar dari sejarah itu untuk kita memperbaiki introspeksi diri kita masing-masing. Allah sudah berikan contoh. Allah sudah berikan contoh. Yang harus kita tiru, yang patut kita contoh adalah bagaimana perilaku Nabi Ibrahim kepada anaknya. Salah satu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, memberi sesuatu pengajaran yang diberikan kepada anaknya yang pertama, bukan bil lisan, tetapi bil hal. Bukan dengan omongan, tapi dengan perilaku. Nabi Ibrahim dengan perilaku, bukan dengan omongan. Bukan dengan perintah, bukan dengan suruhan. Misal nih, ngaji. Kita hari ini misalnya, Mat, misalnya anak kita mau Amat namanya, Mat ngaji. Bapaknya enggak ngaji, ya jangan berharap. Mat sembahyang, bapaknya nonton TV. Mau anaknya sembahyang? Enggak. Mat ke masjid, bapaknya enggak ke masjid. Mau anak ke masjid? Berangkat dia Pak, tapi enggak sampai ke masjid. Kenapa? Karena bil lisan. Yang benar itu bil hal. Dengan perilaku, dengan contoh.
Kita contohkan dulu, baru dengan lisan. Paling tidak, hari ini kita mengetahui konsep bagaimana seorang Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail dalam konteks pendidikan. Sehingga kita bisa terapkan di dalam diri kita sebagai orang tua, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim. Dan bagaimana itu kita terapkan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita, tanggung jawab kita dalam hal ini biasanya konteksnya adalah Nabi Allah Ismail. Kita berusaha, seharusnya kita berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin agar kita hari ini menjadi Ibrahim baru saat ini. Kita berusaha. Kalau sebelumnya dari saat ini, kemarin, minggu yang lalu, bulan yang lalu, kita punya kesalahan dalam konsep itu, kita istighfar kepada Allah, minta maaf kepada anak-anak kita. Ternyata hari ini saya sebagai orang tua belum mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tanggung jawab. Ayo kita kuatkan hati kita. Hanya orang-orang yang punya hati yang kuat, hanya orang-orang yang punya hati yang tegar yang mampu meminta maaf kepada anak. Jauhkan rasa kita sebagai kepala rumah tangga, jauhkan dulu. Yang ada dalam pikiran kita hari ini, saat itu, kita sama-sama hamba Allah. Kita diberi kewajiban dan tanggung jawab oleh Allah. Minta maaf. Belajar kita. Jangan ada rasa, oh aku kepala rumah tangga, yang cari duit, ngapain minta maaf. Jauhkan itu. Karena di akhirat tidak ada pertanyaan siapa yang cari duit. Gak ada. Yang ada di akhirat itu ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu yang ada. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Itu yang ada. Jadi dengan konteks malam hari ini kita membekali diri kita agar bulan Zulhijjah yang tahun ini benar-benar memiliki nilai religi di dalam hati kita. Benar-benar memiliki nilai agamis di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kemudian motong kurban, sholat Id, sudah. Rugi kita. Sampai masanya. Kita ini sudah masanya untuk kita memperbaiki diri kita, introspeksi diri kita. Mumpung Allah beri kesempatan. Mumpung Allah beri kesempatan. Bapak sekalian rahimakumullah. Jadi ayo kita niatkan bersama-sama di dalam hati kita untuk kita memperbaiki diri kita, mensolihkan diri kita, kemudian memperbaiki dan mensolihkan orang-orang yang ada di dalam rumah kita dalam konteks pendidikan kurban. Kita ajari mereka bilhal, dengan perilaku, dengan contoh dulu. Jangan dengan ucapan dulu, dengan contoh dulu. Mudah-mudahan dengan konsep itu kita bisa mengikuti keluarga Ibrahim yang abadi namanya di dalam Al-Quran, dan anak Nabi Ibrahim mendapat gelar dari Allah, Ghulamun Halim. Mudah-mudahan diri kita dan anak-anak kita
juga memiliki predikat itu walaupun tidak sesempurna Nabi Allah Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan dengan yang sedikit pada malam hari ini memberikan faidah dan manfaat buat kita semua dan memberikan bekal kita untuk menghadapi bulan Zulhijjah di tahun ini, agar bulan Zulhijjah bisa kita isi dengan benar-benar mampu menjadi introspeksi diri kita, khususnya di dalam hal ibadah kurban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkurban dengan apa yang Allah berikan kepada kita, bisa kita kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, marilah kita bersama-sama mengirimkan bacaan-bacaan Al-Quran untuk almarhumah Supatmi binti Sandi yang pada malam hari ini adalah haul kedua, istri dari Pak Tukimin. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Supatmi binti Sandi segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala kesalahan, kehilapan yang pernah beliau lakukan selama hidup di dunia mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadan yahwadan yadan sawdihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي للناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين
من أهل السماوات والأراضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر العلي، عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله. يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم.
Subhanallah bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah al-Munasabah wal-Nasabah wal-Nasabah Allah dan ya ila roh al-marhumah Subatmi binti Sani Allahumma ya rabbi bil jannah wa la sayri wal wali wa la faqad min din wa al-akhirah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين ولا قضائك وبلائك وفضلك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين وفي شنار منعمين وعن النار مبينين وإلى وجهك وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناصرين متمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا اللهم إليك مردا جميلا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل سيدا علينا بسر وعلى عند الممات ولا قبله ولا بعده كيد ولا سبيلا واصبرنا اللهم على كرادنا هذه وغيرها سوى جزيلا وذنبك عظيما وأن تقبلها من أوفادك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل الله يا مولانا طوبا ما قرأناه وكبرناه وهللناه دردا بشرف النبي أكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأرباب الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمسلمين وسائر الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم القرآن العظيم من أجلهم وجهادهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم سائر ولا سائر لهم اللهم ارحمني جميعا برحمتك واسكننا وإياهم بفضل جنتك ومرضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم جبر كسر وبلع عزر واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمن ضعف ننصر عنا ولا تهن اللهم في غفلة ولا تأخذنا غيره جد آخر كلامنا من الدنيا إن النهاية أجلنا قول لا إله إلا الله
أحينا عليها يا حي وعمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا بعيد وادفعنا بها يوم لا ينفع ولا بنون إلا من الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخواني من النبي المرسلين وعلى الملائكة المقربين والكربين وإلى سيدنا أبي بكر وعمر وعن آله رضي الله عنهم وإلى أرواح كل أولياء من شرك الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كان وكان كائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح السادة العلام وعلى الصديقة والبقي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحومة سبحانه بنت سني برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة المغفرة والشفاعة والنعمة على أهل القبور اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على أهل القبور اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على أهل القبور خصوصا لروح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ووالدينا وأخواتنا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحومة سبحانه بسعدي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم ولجنة مثواهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم مني ومنكم ربنا يا كريم اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحد به العقد وتنفرج به الكرب وتطى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحد به العقد وتنفرج به الكرب وتطى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل على رسولك سيدنا محمد من حلال من إخلاص من رضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.